guys, welcome to Missing and Gar Kitchen. আমার বাপে কুটে কো গাজি ছাই লো है ये क्या बोलता है ये की कोई है ओ स्टिकर स्टिकर लगा के रखा है हम लोग का बेटा को ज्ञानो আমার জ্ঞানো পার্সেল কৰি দিম হেৰি কাৰ্টুনত পেকিং কৰি পেলাই বাপেক পুতেক খেলি খেলি कर रहे हैं ইমান গৰমত কাৰ্টুনৰ ভিতৰত ভৰাই থৈছে জ্ঞানো स्टिकर भी लगा दिया है वो फ्लिपकार्ट में हम लोग फ्लिपकार्ट कंपनी में सेल करेंगे ये लड़का को Yano Wah Wah Ya আমি সবে এনেকুৱা তলতে শুই আছো আজি গৰম বেছি হৈছে ন বেটা হা হাই হেল্ল' বল হা 1 2 3 there 1 2 hai 1 निकाल ने 2 hai 1 2 hai এনেকুৱা জেগাতে খেলি ভাল লাগে ইমান খেলনা বস্তু আছে কি নেকেলে খেলনা বস্তুৰ লগত स्टिकर निकाल दे और स्टिकर निकालो बेटा उठ गया ইমান গৰম হৈছে নহয় আজি